So what's up guys, good morning. Panibagong araw na naman guys, panibagong vlog. Yan, kasama natin si Master. Master, good morning Master. Good morning. Yun. Good morning mga guys. Ayan, yan si Master. Mangingisda kami ngayon. Hindi kami makababa guys kanina kasi may bantay yung bangka namin. Yan po. Napakalaking aso. Oh. Oh, relax ka lang dyan, Nisi. Alis na kami. Bye-bye na. So yun lang guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, share, comment, and pindot na rin po yung bell notification para updated po kayo sa aming adventure. So yun lang guys. Shout out and God bless, and please don't skip ad to my video guys kasi malaking tulong po yan sa atin guys. So yun lang guys, maraming salamat. So guys, dito muna tayo guys. Doon po tayo nang galing kanina guys. Ayan po si Master. Mamaya tatawid tayo doon pagka tumigil yung hangin guys. Nakaga pa lang humahangin na. So mag-aabang muna tayo ng dalag dito guys. So, stay tuned lang guys, abang-abang. Sana pala rin tayo. Kahit pang ulaman lang kasi laging maulan dito guys. Patayin muna natin guys, kinama medyo hindi maganda yun. Guys, tumama tayo ng dalag guys. Nandun sa baba yung sombrero ko guys. Tingnan nyo guys ha, iahon natin. Pati ikaw na ba? Tangi ka ba? Tangi o sana ta? Manot man. Masali ko. Woo! Bagong tali yan. Oo. Ano yan guys? Woo! First cuts guys. Ano yan guys? Woo! Ayun o guys. Dito na lang muna tayo guys kay mahangin. So abang-abang lang guys, baka madagdagan pa. Yun guys, iniipit ko lang sa pantalong ko yung cellphone ko, kinandun sa baba yung sombrero ko. Yorte naman guys, oh. Ayan si Master oh. Papahinga lang kami dito guys kasi umulan. Yan lang guys. Shout out. So ayan na siya guys oh. Dito. Wala pa yan. So ayan siya guys oh. Diyan kasi yung sombrero ko guys oh. Pabalik na tayo doon sa taas, baka sakali madagdagan. So yun lang guys, abang-abang lang ha. Pupunuin natin yung lalagyan natin. Maya maya lalabas na yung tilapia. Maaga pa naman eh. Akyat tayo ulit guys.
Gurami. Pantagdag natin sa dalag guys. Oh, wag na magkawala. Oh. Taba guys, oh, taba oh guys. Oh. I like it. Ayun o guys, oh, diba? Laki guys, oh. Yan o guys. Gurami. Taba guys, oh. Gurami. Ang may hagdan. Ako kasama yan. Wah, aku gini gua. Kasapin. Apa kan? Jadi, mana? Dito po ka. Masaya? Kecewa na yun. Kaya sorry. Ah, pupong masali ka po na. Nachamban ka. Nauta mo magayan. Kanan to makachambak mambo. Mau tanam na diba? Ito ginamitan sa tali manot.
Basta hindi umatay. Uy, buhay pa yung dalag natin guys.